সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে JF-17 থান্ডার্ড ব্লক 3 যুদ্ধবিমানের একটি আধুনিক সিমুলেটর হস্তান্তর করেছে। কারণ সিমুলেটর মানে শুধু গেমের মতো অনুশীলন নয়, এর ভেতরেই শেখানো হয় যুদ্ধক্ষেত্রের চাপ, জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত, আকাশে টিকে থাকার কৌশল, এমনকি দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহারের মানসিক প্রস্তুতিও। এখানেই শুরু হচ্ছে আসল সন্দেহ, বাংলাদেশকে শুধু প্রশিক্ষণের জন্য এই প্রযুক্তি নিচ্ছে নাকি এর পেছনে আছে বড় কোনো পরিকল্পনা। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। अमी सुमैन अपना देख सकते सुमैन रिएक्शंस बंगला बालो अच्छे शकरी सभी बालो अच्छे। यहाँ पे जी पाकिस्तान और बांग्लादेश का खुफिया मुआहिदा साइन हो गया है और इस चीज़ को देखते हुए भारत बहुत ज़्यादा खौफजदा नज़र आ रहा है। ये खुफिया मुआहिदा क्या है? यहाँ पे जी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना एक बहुत ही एडवांस किस्म का JF-17 थंडर प्यारों का जो सिमुलेटर है वो बांग्लादेश को दे दिया है। भारत को जैसे ही ये खबर मिली है भारत बुखला गया है, भारत परेशान हो गया है और ये कह रहा है कि यहाँ पे अब बांग्लादेश अगर थंडर प्यारे हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान जिस तरह लाइक तेजास को उसने शिकस्त दी, तो क्या बांग्लादेश भी अब भारत के साथ लड़ेगा इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान भारत के साथ लड़ता हुआ नज़र आता है। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करूंगी। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्या सीक्रेट डील साइन हुई है और यहाँ पे भारत की जो तशवीश है वो क्या है, भारत क्यों इतना खौफजदा हुआ है। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ঢাকায় হয়তো এখনো কোনো নতুন যুদ্ধ বিমান নামেনি, তবুও একটা নীরব ককপিট ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত আকাশে হঠাৎ কেন এত আলোড়ন? প্রশ্নটা এখানেই। কারণ কখনো কখনো আসল গল্প শুরু হয় রানওয়েতে নয়, প্রশিক্ষণ কক্ষে। সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে JF-17 থান্ডার্ড ব্লক 3 যুদ্ধবিমানের একটি আধুনিক সিমুলেটর হস্তান্তর করেছে। বাইরে থেকে দেখলে এটা শুধু একটি যন্ত্র, কিন্তু সামরিক দুনিয়ায় এমন যন্ত্র অনেক সময় ভবিষ্যতের বড় সিদ্ধান্তের আগাম ইঙ্গিত হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সিমুলেটর মানে শুধু গেমের মতো অনুশীলন নয়, এর ভেতরেই শেখানো হয় যুদ্ধক্ষেত্রের চাপ, জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত, আকাশে টিকে থাকার কৌশল, এমনকি দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহারের মানসিক প্রস্তুতিও। এখানেই শুরু হচ্ছে আসল সন্দেহ, বাংলাদেশকে শুধু প্রশিক্ষণের জন্য এই প্রযুক্তি নিচ্ছে নাকি এর পেছনে আছে বড় কোনো পরিকল্পনা। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন এ ধরনের সিমুলেটর সাধারণত তখনই গুরুত্ব পায় যখন কোনো বাহিনী নতুন প্ল্যাটফর্ম গ্রহণের আগে মানুষ ও সিস্টেমকে মানিয়ে নিতে চায়, অর্থাৎ যুদ্ধবিমান কেনার আগে পাইলট, গ্রাউন্ড ক্রু আর টেকনিক্যাল টিমকে প্রস্তুত করে ফেলার একটি পথ তৈরি হয়। আর যে যুদ্ধবিমানটিকে ঘিরে এই আলোচনা, সেটি কিন্তু হালকা মানের কোনো প্ল্যাটফর্ম নয়। JF-17 ব্লক 3-কে অনেকে তুলনামূলক কম খরচে আধুনিক যুদ্ধ ক্ষমতার একটি বাস্তবসম্মত প্যাকেজ হিসেবে দেখেন। এই শ্রেণীর বিমানগুলোতে সাধারণত উন্নত রাডার, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সাপোর্ট, সেন্সর ভিত্তিক পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা এবং দৃষ্টিসীমার বাইরে আঘাত হানার সক্ষমতা থাকে। ফলে শুধু আকাশ প্রতিরক্ষাই নয়, স্থল বা সামুদ্রিক লক্ষ্যেও এর ব্যবহার সম্ভব। একটি দেশের জন্য যার বাজেট সীমিত কিন্তু নিরাপত্তার চাহিদা বাড়ছে, এমন প্ল্যাটফর্ম স্বাভাবিকভাবেই নজর কাড়ে। কিন্তু এই গল্পে আরেকটি স্তর আছে। পাকিস্তান বহুদিন ধরেই এই বিমানকে নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছে। ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক উত্তেজনার পর ইসলামাবাদ এই প্ল্যাটফর্মের কার্যকারিতা নিয়ে বেশ আক্রমণাত্মক প্রচার চালায়। সেই দাবি নিয়ে বিতর্ক আছে, সব তথ্যই স্বাধীনভাবে নিশ্চিত নয়, কিন্তু প্রচারের প্রভাবটা বাস্তব। আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকরা নতুন করে এই বিমানটির দিকে তাকাতে শুরু করেন। আর ঠিক এমন সময় বাংলাদেশের সঙ্গে সিমুলেটরের সহযোগিতার খবর আসে। আলোচনাটা আরও জোরদার হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন এখন আর বিলাসিতা নয় প্রয়োজন, পুরনো প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কতদিন চলা যাবে সেই প্রশ্ন আগে থেকেই ছিল। একটি দেশ যখন নিজেদের আকাশসীমা, উপকূল এবং কৌশলগত স্থাপনা রক্ষার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে, তখন তাকে শুধু বর্তমান নয়, আগামী 10 বছরও মাথায় রাখতে হয়। সেই জায়গা থেকে দেখলে তুলনামূলক কম ব্যয়ে আধুনিক মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান খোঁজা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। তবে এখানেই নতুন টুইস্ট, এই ঘটনাকে খুব কাছ থেকে দেখছে ভারত। কারণ বিষয়টি যদি শুধু প্রযুক্তিগত সহযোগিতা না হয়ে ভবিষ্যৎ ক্রয়ের পূর্বপ্রস্তুতি হয়, তাহলে তা দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে নতুন
নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে প্রতিরক্ষা ঘনিষ্ঠতা যত বাড়বে ততই দিল্লির কৌশলগত হিসাব বদলাবে, বিশেষ করে যখন সম্পর্ক, আঞ্চলিক প্রভাব এবং সামরিক বাজার এই তিনটি বিষয় একসঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন এটি সিমুলেটরের কূটনৈতিক বার্তাও পরিণত হতে পারে। শোনা যাচ্ছে ভবিষ্যতে সীমিত সংখ্যক বিমান দিয়ে শুরু করে বড় বহরে যাওয়ার সম্ভাবনাও আলোচনা হচ্ছে, যদিও এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি নেই। আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, কারণ গুজব আর কৌশলগত বাস্তবতা এক জিনিস নয়। সিমুলেটর এসেছে মানে বিমান কেনা চূড়ান্ত, এ কথা বলা এখনই ঠিক হবে না, কিন্তু এটাও বলা যাবে না যে ঘটনাটি তুচ্ছ। সব মিলিয়ে এখন যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে তা হলো বাংলাদেশ হয়তো তার আকাশ প্রতিরক্ষার পরবর্তী অধ্যায়ের দরজা খুলে দেখছে। এখনও ভেতরে ঢোকেনি, কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আর এই দরজার ওপারে আছে সামুদ্রিক আধুনিকায়ন, আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কূটনীতির একটি জটিল খেলা। কিন্তু আসল সত্যটা কি এখানেই শেষ, নাকি এই সিমুলেটরই ভবিষ্যতের বড় ঘোষণা আসার নীরব সংকেত? আপনার কি মনে হয়, বাংলাদেশ কি সত্যি নতুন যুদ্ধবিমান যুগে ঢুকতে যাচ্ছে, নাকি এটা শুধু কৌশলগত চাপ তৈরির একটি চাল? কমেন্টে আপনার বিশ্লেষণ জানাতে ভুলবেন না। जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट। यहाँ पे जी पाकिस्तान का 5 लोगों का एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो हैं इस टाइम बांग्लादेश में मौजूद हैं, और यही वजह है कि ये चीज़ जो है निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दरमियान जो है ये एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट डील जो है वो साइन हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश को दी गई है, वो है JF-17 थंडर तैयारों का सिमुलेटर। ये सिमुलेटर क्या होता है? ये बेसिकली सिमुलेटर एक प्लेटफॉर्म है जिस पे प्रैक्टिस किया जाता है कि आपने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे ये फाइटर जेट है, तो बेसिकली यहाँ पे जो पायलट्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको इसको कैसे ठीक है यूज़ करना है, उनको हर सिचुएशन में किस तरह हैंडल करना है तैयारे को। तो काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं जिसमें जो पायलट्स को दी जाती हैं इन सिमुलेटर्स के थ्रू। तो यहाँ पे अगर सिमुलेटर बांग्लादेश ने हासिल कर लिया है तो डैट मीन्स बहुत कम समय में बांग्लादेश JF-17 थंडर तैयारे भी हासिल करने जा रहा है। यही वजह है कि भारत जो है, भारत में खलबली मची हुई है। भारतीय मीडिया चीख रहा है, रो रहा है, पीट रहा है कि आखिर JF-17 थंडर तैयारे बांग्लादेश को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो बांग्लादेश से तैयारे ले। अगर बांग्लादेश को बाय करने हैं तो भारत से तेजास तैयारे बाय करे। और यहाँ पे आप लोगों को जैसे पता है कि तेजास की क्या परफॉर्मेंस रही है, और यहाँ पे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। और यहाँ पे अगर इनकी कीमत का भी जो कंपैरिजन है किया जाए तो थंडर तैयारे जो हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, जबकि जो तेजस हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो यहाँ पे ये भी वजह है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे बाय करना चाहता है। यही वजह है कि इसको लेके बहुत अहम डील साइन हो गई है, और जिसको अभी अनाउंस नहीं किया गया, बहुत जल्द इससे रिलेटेड मज़ीद कोई अपडेट सामने आएगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।